كما يتوحلو آمين سماي مدرن زفترة كل زكالو أملاخ بزعلت بز ساعات أبز عبي كبر بعد أبز عبي أو دمهرت عبي جوائي تاريخنا قال إجزابير نحن مهار زفقدنا لولا باهري إجزابير أملاخنا يمو كبر مسجانان نجزابير يكون كمون أبوتاتنا قدوسان حواريات بكريستوس زتوهبوا قبل عليهم زتنبر لهم قلقالوت وانجيل نخسمر شتوه نخواقع بصوم أقلقلوتنا خنجمر لنا يلون بتلمدو صوم حواريات النولنا نصوعو أملاخنا እግዚአብሔር بسلام فصيمو نابز ناي كواخبتي أبوتاتنا ناي حواريات ناي نقدس بطرس ناي نقدس باولوس ذكر سماعيتነት እናስታውሳሉ ጾምና ወዲእና በረከት እንረክበሉ አብይ በዓልና ስለዘብጽሕና ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይሁን አምላክና እግዚአብሔር أبزون قدوسان حواريات أبوتات زحدارة بركة صقا أب كلنا نخحضر فؤادو نكخون حزون نكزابير شوم لومن صباحن نزل عالمن زتمسكن يكون كم እግዚአብሔር فقاد بزعلت بز ساعات እንመሃሃራሉ ናይ ትምህርቲ ርእሲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ተጻሒፉ ዝርከብ ኃይለ ቃል መበገሲ በመግባር እዩ እግዚአብሔር ምስጉላና ይሁን እቲ ቃል ከምዚ ይብል ወትከውንኒ ሰማዕቴ በኢየሩሳሌም ወበኩሉ ይሁዳ ወሰማርያ ወእስከ አጽናፈ ምድር ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ከምኡውን ክሳብ ወሰነ ምድሪ ጫፍ ምድሪ ምስክራተይ ክትኮኑ ኢኹም እዛ ኃይለ ቃል በወንጌላዊው በቅዱስ ሉቃስ ዝተጻሐፈ ኃይለ ቃል እዩ التناغرو زمهرو ግን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዛ ኃይለ ቃል በቀረባ ረሕቀት ዝተነገረሎም ብጻውዒት ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ዝመጹ ለይቲ ምስቀትሪ ካብ እግሩ ከይተፈለዩ أبز وعلو نوعلو أبز حدرو نحدرو ناي صباح تختلتي أسرفنوت تقبلتي حدرا كريستنا كخونو زتحاريو عصر تخلت حواريات كمون أردئتيو برحقات دما حزون حواريات سبات يوم زنبرلو جزء كم تقولوا ود آدم زنبرو جزء يو حلفت يوم نعوم زتكو دجك أنا ولودانا حواريات نزخونو ممهران بيت كريستيان نسلخت بيت كريستيان كساب زحز ساعات بتولدي قبل نزلون نزمصون نخلهم ممهران وانجيل زتناغر ኃይለ ቃል እዛ ኃይለ ቃል ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድራዊ አገልግሎቱ ወዲኡ ናብ ሰማይ
ናብ ዝለኣኾ ናብ ናይ ባህሪ ብኡ ናብ እግዚአብሔር አብ ንክኸይድ ሒደት መዓልትታት ኣብ ዝተረፎ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ምቕባሎም ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም እናሃለዉ ዝተናገሮ ኃይለ ቃል እዩ። መሰረታዊ ትሕዝቶ ናይ ኃይለ ቃል ብቐንዱ ክልተ እየ። እቲ ሓደ ምስክራተይ ክትኮኑ ኢኹም ብዛዕባ ትሒዘዮ ዝመጻኹ ወንጌል ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ወንጌል ዝተሓቆፈ ዘሎ መንግስተ ሰማያት ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት እትሰብኮ ድሕነት ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ ሓድሽ ሕግን ሓድሽ ስርዓትን ሒዙ ብዛዕባ ዝመጸ ብዛዕባ ቅዱስ ወንጌል ምስክር ክትኮኑ ኢኹም። ቅዱስ ወንጌል ካብ ዋንኡ ካብ ጎይትኡ ካብ በዓልናይ ፈሊኻ ክረአይ ይኽእል። ብዛዕባ ቅዱስ ወንጌል መስኪርካ ሱኽ ምባል ይከኣል። ብዛዕባ ተዋሃቢ ብዛዕባ መምጽኢ በዓልናይ ዝኾነ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብዛዕባ ክርስቶስ ክምስክሩ ብዛዕባ ክርስቶስ እትዝሃቦ ነገረ ድሕነት ስርየት ኃጢአት ውሽጡ ዝሓዘ ቃል ወንጌል ክምስክሩ እዚ ትምት ሓደ ዓብዪ ነጥብ ኣሎ ተርእስቲ። እቲ ካልኣይ ድማ ብዛዕባ ቦታ ቃል ወንጌል ንመን እዩ? ቃል ወንጌል ኣበይ ንዘለዉ ሰባት እዩ? ኣብ ሓንቲት መንደር ንዘለዉ ሰባት ጥራሕ? ኣብ ሓንቲት ቤተሰብ ንዘለዉ ኣባላት ጥራሕ? ኣይኮነን። ከይጋገዩ እቲ ምስክርነት ካብ ሓደ ቦታ ክብገስ ይኽእል፣ መወዳእቱ ግን ጫፍ ዓለም እዩ። ኢየሩሳሌም ክርስቶስ ዝተወለደላ ከተማ እያ። ኢየሩሳሌም ንመጀመርያ ጊዜ ብዛዕባ ክርስትና ዝተዓወጀላ ዝተነገረላ ቦታ እያ። ካብ ኢየሩሳሌም ክጅምር ናይ ግድን እዩ። ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ቦታት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይ ይብል? ነገር ኩሉ ካብ ገዛ ይጅምር። ካብ ገዛ ዘይጅምር ነገር የለን። ኣብ ገዛ ዘይጀመረ ኣብ ደገ ዝጅምር ነገር መሰረት ዘይብሉ ኣብ ላዕሊ ኣብ ኣየር ተንጠልጢሉ ዝተርፍ ኩሉ ነገር ካብ ገዛ ርእስኻ ይጅምር። ክርስቶስ ተወለደላ ከተማ ንዓ ሓሊፍካ ንዓ ዘሊልካ ብኻልኦት ከተማታት ዝጅመረሉ ኩነታት ክህሉ ስለ ዘይኽእል ኢየሩሳሌም ጥራሕ ኣይኮነን መጀመሪ ቦታ። ብቀደመ ፀዋውዓ ሰለስተ አውራጃ ዝሓዘት ፍልስጥኤም እናተባህለት እትፅዋዕ ዓደላ እዛ ሃገር ሰለስተ አውራጃታት ውሽጢ ሓቂፋ እያ። ኣብ ሰሜን ክልተ ኣለዉ፣ ኣብ ደቡብ ድማ ሓደ ኣሎ። እቲ ደቡብ ይሁዳ አውራጃ እናተባህለ ዝፅዋዕ ዋና ማእከሉ ዋና ከተምኡ ኢየሩሳሌም ዝገበረ ናብ ላዕሊ ናብ ሰሜን እስራኤል ናብ ሰሜን ፍልስጥኤም እንትንከድ ድማ ክልተ አውራጃታት ኣለዋ። እቲ ሓንቲ ሰማርያ ትበሃል፣ እታ ካልአይቲ ድማ ገሊላ ትበሃል። ይሁዳ፣ ሰማርያ፣
ገሊላ ሰለስተ አውራጃታት ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ሓንቲ ዓዲ ውሽጢ ዘለው ጥቕልል ብዝበለ ፍልስጤም እናተባህለ ብቐደመ ፀዋውዓ ዝፅዋዕ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ክልተ ብሰለስተ ተኸፊለን ዘለዋ ክልተ ሰለስተ ሃገራት ኮይነን ዘለዋ ስለዚ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ በኢየሩሳሌም ጀሚርዋ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ኣብቶም መጀመርያ ምዕራፋት እንተሪእና ናብ ገሊላ ክኸደለኒ ይብል ኮይኑ ግና ብሰማርያ ኣቢለ እየ ዝኸይድ አይሁዳውያን ኣብ ገሊላ ኣብ ይሁዳ ዘለው ናብ ሰማርያ ናብ ገሊላ ንኽሓልፉ እቲ በይናዊ መንገዲ ሰማርያ ራቂፅካ ምኻድ እዩ ነይሩ ሰማርያ ግን ድሕሪ ምርኮ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ኣምልኮተ ጣዖት ተቐይሮም ስለ ዝነበሩ ናይ ሰማርያ ህዝቢ ዓይኒ ንዘይምርኣይ ናይ ሰማርያ መንደር ንዘይምርጋፅ ናይ ይሁዳ ሰባት ናብ ገሊላ እንትኸዱ እንተለዉ ዘይሮም ይኸዱ ነበሩ ከተምኦም ከይረገፁ ክርስቶስ ግን ዝዘሎ ዝነጥሮ ዓዲ የለን ዝሓልፎ ዘግልሎ ሰብ የለን ናይ ቀደም ህይወቱ ናይ መጀመርያ ህይወቱ ናይ ቀደም ህይወቱ ናይ መጀመርያ ህይወቱ ዝድላይ ክኸውን ይኽእል ንኹሉ ተዓሪቁ ንኹሉ ናብ ሓደ ምፅኡ ዝኸይድ እዩ ክርስትና ክኸደለኒ ናብ ገሊላ ግን በቲ ንስኻትኩም ዝለመድክምዎ ዘይረ ይኮንኩን ሰማርያ ሰጊረ ይኮንኩን ዝኸድ ብሰማርያ ኣቢለ እየ ዝኸይድ ስለዚ ሐዋርያት ተኸቲሎምዎ ካብ ይሁዳ ወፂኦም ናብ ሰማርያ ጫፍ ናብ ሰማርያ መእተዊት ቦታ ቀደም ያዕቆብ ንናይ ባዕሉን ናይቲ ከባቢ ገጠር ኣኻፍት ዝሰትሉ ጉድጓድ ናይ ያዕቆብ ጉድጓድ እናተባህለ ዝፅዋዕ ቦታ መእተዊት ናይ ሰማርያ ጫፍ ዘላ በፂሑ ሳምራዊት ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ ናብኡ ከም ዝመፀት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ይነግረና እቲ ታሪኹ ብሰፊሑ ኣብቲ ቅዱስ ወንጌል ተነጊሩ ስለ ዘሎ ብሓፂሩ ግን ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ማየስቲኒ ብዝብል መበገሲ ሓሳብ ምልውዋጥ ዝተጀመረ ኣብ መወዳእታ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ክሳብ ምእማን በፂሑ ንሳ በይና ኣይኮነትን እቲ ንዘመናት ነቢያት ክመፅእ እዩ ክወርድ እዩ ክውለድ እዩ ጸልማት ዓለም ብርሃን ክትርእያ ምሕረት ቸርነት ጽድቂ በረከት ገነት በታው ዘይነበረ ናብ ጽድቂ ናብ ቸርነት ናብ በረከት ናብ ድሕነት ዘሸጋግር መፅኡ ኣሎ ክርስቶስ እዩ እሱ ባዕሉ እዩ መጀመርያ ጋሼ ጎይታይ እናበለት ትፅውዖ ብሓፅን ሒላ ግን ካብቶም ናይ ኣይሁድ መምህራን ሓደ ከም ዝኾንካ በለዋ ብሰኻሪ እዩ ትብሎ እቲ እምነታ ካብ ባዶ ናብ ሓደ ተሸጋጊሩ ፅንሕ ኢላ ደንጊፃ ኣሚና ብዙሕ ምልክታት ሪኣትሉ ኣብታ ጉድጓድ ዝተገበረ ተኣምራት እውን ስለ ዝነበረ በዚ ምክንያት ብክርስቶስ ኣሚና መላእ ሳምራውያን ብክርስቶስ ክኣምኑ ተገይሩ ተዘሊላ ትሕለፍ ነበረት ከተማ ክርስቶስ ብምሉኦም ናብ ክርስትና ኣትዩ ጉዕዞ ናብ ገሊላ ቀፀለ ይብል ናይ ገሊላ ሰባት እውን ብክርስቶስ ክኣምኑ ገበረ መዓልታዊ ጥራሕ ኣይኮነን መዓልቲ 5 ግዜ ረፋድ ቀትሪ ሰርክ መንፈቀ ሌሊት ነግ ዳርጋ 24 ሰዓት ክበሃል ይኽእል ክትትል ይደልዩ እምነት ሓንሳብ ኣማኒ ገይረየ እየ ብሽም ስላሴ ጥቢቀየ እየልካ ኣብ ዕለተ ሞት ተመሊስካ ትርከቦ ኣይኮነን ሓዲካ የትኸድካ ምናልባት ብወለዶምን ብናይ ባዕሎም ጥንካሬ ተኣምነት ሃልዮም ዝፀንዑ ሰባት ክትረክብ እንትኾንካ እምበር መብዛሕትኡ ኣይትረኽቦን ጠፊኡ ይፀንሐካ ስለዚ ክርስቶስ ካብተን ባዕሉ ጀሚሩ እቲ ኣገልግሎት ወንጌል ዝሃበሉ ቦታ ክጅምሩ መወዳእትኦም ግን ኣጽናፍ ዓለም ክኸውን ኣጽናፍ ዓለም ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገሊፅዎ እዩ ሁሩ ይብል ናበይ ውስተ ኩሉ ኣሕዛብ ይብል
نعمل حزبنا بزلوا بوتا كريستنا نسبيو كريستنا نخفت يكونه كريستنا نصعات يكونه بشوم سلاسي زتطمقه بأرأي سلاسي نزتفتره نسبيو سنة بزلوا بخلو مالتي نعم كل فترات يبل أماركو صوني فترات إسرائيل كل التانيو بتوم إسرائيل حدن نجزيه اليوم أب إسرائيل حدن زلوا ملائكتي كان اليوم يخدم بسبب الصبح كده يكون معلوك زابير بات مشتراوي تأمراوي مسؤوم زرحة ولو من قد بيلو تتبرتيبهم مسكريك تكون يخم زبحة زلوا لفتراتي سلازي كساو وسم مدري زبلكان نملع عالم زبلكان نخلو هزبي زبلو قالات ناي قالات تفعلالين تزي كويلو عمال اختم من حادي ناو كلن ايبور كيلو سبنا بزنبرو اللو بوتا خلو اتاو مسكر هابو مسكر النت مالت انتاي مالتي مبزحتنا مسكر النت مالت قالاوي بحساب زقلت كابو حالفو كالي تركم كم زي ولو جانا نردا نهلو نخونينا ليكاونتي ابز صحافو مزغبه قالات انترينا قال بقال كم مزغبه قالات تترجمو عينكم بمبر ابوليات حديثات بحساب بزعبه سمايتነት كلتا مخانو كلتا يوم دما تنصاصيرهم زي خدو مخانو قلت غيرهم اقميطو منا مصحفتي لكعيوت حدا مسكرነት ማለት ቃላዊ مسكرነት መሃብ ክርስቶስ አምላክ ወልደ አምላክ እዩ ረቂቅ መለኮት ናምድ ወሪዱ ሰብ ድማ ኮይኑ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ምድር ተገሊጹ بدحري ድማ بربعتهم ونجلاويان تصحفنا ندحنتنا مسارات زخانة محطات سريت نقدسنا نهنصات منفساوي هيوت مسارات زخانة هيبونا الكام مسكار قالاوي تمرت معها قالاوي مسكرنات معها بزي مسكرنات يبقى كالاي وتكونني سماعيت زبل قال كالاي ترقمو اتبقال زحاب كايو تمرتي اتبقال زحاب كايو مسكرنات نابز عملو ويدما نابز عملو سبات كيكا سلازي يكون التوبو قال يوم أيهوداويان اليوم قال يوم دما حجز يبنهم سرعات زي فاتو مدني ناتو هالو بمصحفتس قلصو أحيزاب سلازخونو ماني خاصخات تمرني ماني خاصخات سبكني هاو أيو تتولى زل خسر إيلون بقطع زي تصبحهم جوا قبر مرسي كأرو يقولوا إياه زي تصبحهم جوا قبر مرسي ما نتكلم يكونه كافتازنا أسرت تعرفي جميعه كساعتها زعبيت ناهيوت مسوعة النت كسعب يخليو كسعرفهم يخلوا إياه من العلوم كدبر كصبرهم يخلوا إياه كجارفهم يخلوا إياه ناب إسر بيت كأتوهم يخلوا إياه كل عينة مكرة خبصحلكم يخلوا إياه نزا مكرة نزا سقاي فريحهم زحابكم هو مسكر النت تقال انت تعاطفوا ويدما ندحريت انت صحيبكم وي فريحكم انت قويكم انت تحابيكم مسكر النت مولو اي خون مسكر النت مسواعيت النت وني حتت سماعيت قلت له بتحدقص مسكاري بتحدقص دما نزا امنو
كسع موت زبصح حدقا مكرا كنت مسأ بصقا زقبل سب بصقا نكقبل دلو زخانه سب ازوي دما كريستوس سقا لبيسو دحر ممصو زتناغره يكونن رقيق ولد ناي ابن ناي منفس قدوسن قالامو سلازخونه اتم كالوت غديفنا اب كلته بوتا قدوس داويت تمصحفلنا مزمور مسكر نركب اتحده بزعبا قالاوي مسكرነት ዝናገር اتحده دما بزعبا مسواعيتነት كم بقع محراد كم زلو ዝናገር اتحده تبقال አልዎ ነገር وአልዎ ነቢብ ዘኢተሰምዐ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ መዝሙር 19 ቁጥር 3 እዚያ ሙሉ በሙሉ ክርስቶስ ቅድመ ሞላዱ ነቢያት አለው መምህራን አይሁድ አለው ናይ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር መልእክተኛ ኮይኖም بمنفس قدوس تقبلوا قال ناو كله خم زباصحو نساتهم زي باصحلو مدري بوتا خلو خم زي يخيل كم زي الله بوانا بوهرقو توسيدنا دما ክርስቶስ مسمصه اب اغر ክርስቶስ ተተኪኦም እቲ ክርስቶስ ጀመሮ ቃለ ወንጌል ናይ መስፋሕፋሕ ስራሕቲ ሓደራነት ናመል ዓለም ከም ዘስፋሕፍሕዎ حواريا زي وصحوا بوتا خم زي هلو نهي حواريات قال استمرو زي سمعلو بوتا كم زي هلو بزعبات انا يتمرتي قالاوي مسكرነት بتنبيت ملكع بتعبي نا اسرائيل نغوس صقون منفسون حديرو ني ابنا منفس قدوسن قالوم رقيق قال ولد ክርስቶስ ተናገሩ ولد رقيق ولد افتشع غزي تخاليت مسكرነት ማለት ድማ መስዋዕትነት مخفال ማለት ከምዚ خمس ኾነት اب مزمور 44 قطر 22 اسمه بانتياهو يقتلون كله اميره وكن كما اباغ زيطبه بسم እግዚአብሔር ከነምህር ከነግር ናብ ህዝቢ አብን ኸደሉ ጊዜ አብት ኸደሉ ጊዜ ከም በጊዕ ምሕራድ ከጋጥምዩ ምስክርነት ማለት በቃል ተዛሪብካ ከም ጲላጦስ ዘጻሐፍኩ ኢልካ ተኸደ ነገር አይኮነን ትርቆ ትጎየ ነገር አይኮነን ዳውት ብለው ተሐዝበልካ እንተይልኳ ደጊምካ ትነግሮ ዛዝበልኩ ኃይልካ ትብሎ አባደ ቦታተለው ታበልካ ዛዝበልኩ ኃይሉ ንሳያ ደረቅ دحرك نرينا درق مبال زواصن زي يواصن مخانو نرينا موداتا يواصو دي يواصن እግዚአብሔር زحازه كم زي يودق منم كاغاطمو كم زي يخيل بسغا انت موته بنفسن زلالم هياو كم زخون تا عينت اكليل انت عينت شلمات اموداتا خمص كم زخيل بعلو ክርስቶስ اب حدود قدسات مصحفت بزرزر تقميطلنا سلنرخو بزعبا زي مترطار ايدل اسمه بانتي اخو يقتلونا بእግዚአብሔር ተወኪልና በእግዚአብሔር ተላእخنا ብዙሁን ከዲና ነጥቃልና ዘይ ሰምዑ በተቃል ዘይ አምኑ ሰባት ብዙህ መከራ خبصح እዩ قتلونا እያ ከም በጊዕ حردونا እያ نقبሎ እዚ ገና ናብ ክርስቶስ ናብ ሐዲስ ኪዳን ከይተበጽሐና ሃለወ ነብዩ ኢሳይያስ ሓሊፉዎ እዩ نبي إسحاق حزبي أصنع أمركو خينو እግዚአብሔር ገዲፉን እዩ ሐዲግን እዩ أنا ون حديقة يلو أبابيلون نمركو زمان صوب نايتعوت أمالختي مملكة جميرة له نسوق قديفنا إن إحنا ونقديفنا إنا مال جميرهم أصنع عن حزبي كمل سينا عدو ابنته ما يلحلح نايبوتاتهم مزمور نازمور يصنحوا إيلو بدفرات تناجرو تاخم بقي حرد التبل بخالي الزراربا بمجاز تترتيرو مويتو
ካልኦት ናይ ድሕሪ ምርኮ ኣቦታት ንኣናንያ ንኣዛርያ ንሚሳኤል ናብ ሓዊ 60 ሜትሮ ዝነውሓቱ ከይ ዝብለና ነበልባል ተደብርዮም እዮም ታይ ስለ ዝኾኑ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ኣብ ቅድሚ መሳፍንቲ ቀሪቦም ንገዛ ርእሶም ከም ኣምላኽ ቆፂሮም ክሰግድሎም ከምልኽዎም እንትብልዎም ተለው ኣይኸውንን ለካ ኣይኮነን ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ናበይ ከይዱ ይኻሊ ዝምለኽ ሰባት ይኹም ንስኻትኩም ኣይትጋገዩ ኢሎም ጣዖት ይኹም ዓርስኹም ናብ ጣዖት ትቕይሩ ኣለኹም ኣይኸውንን ናብ ሓዊ ክነእትወኩም ኢና ንስኻ እንተእትኻና ትን ኣምላኽ የውፀና ኢሎም ወኮነ ከመ ማይ ቆሪር بتحوي كم زحل ماي تغيروا እግዚአብሔር መልአኩን ይخد حلوه ለዚህ እለ በሃይማኖት ተጋደሉ ወመኡ ነገስተ ዝብል ሃይማኖት ሂስካ ሞድማ ምጽናዓት እንተቃሊስካ ኣይኮነ እንደሆነ ተራሰብ ፈላስፋ እየዝብል ናይ ሳይንስ ምሁር እየዝብል ንባዕሉ ዘይተረድኦ ብዛዕባ ሰውነቱ ምንም ዝፈልጠ ጉዳይ ዘየለ ሰባት ብዙ ነገርዎ ዝነብር ነገስታት እውን ይኹኑ ሰይፊስ ሓሉ ጉድጓድ ይኽረዩ ወይ ድማ ይخዓቱ በምንም ተአምር ነዚዩ እለ በተአምኖ ተጋደሉ ወመኡ ነገስተ እለ በተአምኖ ተጋደሉ ወአጥፉ ኃይለ እሳት حوي قلبت اللو نبرت نبحامو خشتي قير أبساب انت علمون كم لاستيخ حيايخو يدفعه بتقال سجن مسبات كيكونه مسدق مسغزابير سلا زخونه كم تو ابغرو هاريات تستغلصلنا اتمسوات بااسخم مسمنكم زخونه يفلطكم مسغزابير اندحر كوينو مسغزابير مشناف زبحال يله كل جزء شنفتي زم سازياتهم كاو جزهر تلاخون دحر كوينهم زم هاريات تاثركمهم تقتلكمهم تساددكمهم لو تزمص ነገር የለ እዚኣ ዮሐንስ አፈወርቅ ወን ተናገርዋ ሰብና እምንን ተወደቀ እምንን ኣብ ሰብን ተወደቀ ዝጉዳ መኒ ሰብዩ ባዕለና ኸይና ተወደቀናዮ ብልዕለና መጽኡን ተወደቀ ትእምና ይጉዳ አንተ ሰብይ ዝጉዳ ምስ እግዚአብሔር ምስ ደቅ እግዚአብሔር መባአስ ማለት كل جزء قدعت كل جزء شنفات كل جزء موت كل جزء وردات يزقات أزيد ما مرأياتات مليئة يوم تم كدوسات مصحفتي بسرعة بلبنا بأيمرو خنا نبم نحركيلنا منم بعلو مسكر ينقرنا النقل نورو نابل تاريخ يدرخ يا أمتي ስለዚህ ምስክርነት እንትባሃል እዚኦም ክልቲኦም ነገራት ዝሓዘ እዩ እዚኦም ክልቲኦም ድማ ክርስቶስ ረቂቅ መለኮት ኮይኑ ስጋ ከይለበሰ ዘስተምህሮ ጥራሕ እንተይኮነ ብግብሪ ድማ ዘን ክልተ ነገራት ባዕሉ ገይርወን ባዕሉ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ተላኢኹ ዝመፀ ምዃኑ በከመ ፈነወኒ ኣብ ኣነሂ ከማሁ እፌንወክሙ ይብል حزت أنا هي كما هم تبل ناس نحيامو بكما فنوني عابيبل كريستوس كاب እግዚአብሔር አብ ተላይኹን ኣብዚ ምድር እዚ ከም ዝመፀ ስለዚህ ክምስክር ንሱ ብዛዕባኡ ክምስክር ብዛዕባ አቡ እግዚአብሔር አብ ክምስክር ብዛዕባ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስ ክምስክር መጽኡ ባዕሉ ክርስቶስስ ምስክር ኮይኑ ብዛዕባ ምስክርነት አርእዩ እዩ ተናገሩ እዩ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ተድማንታ ይብል ወአንሰ መጻኢኩ ውስተ ዓለም كما أكون سمائته بصدق أنا نبز على مزيز مصاخو ناي حق مسكرنت كهب بحق مسكر كخون بحق مسكر كخون مالت بقال طرح يكونن بتزلبسكو سغا كمصن زخل مكران تحلي كله قبلوا ايه كلتين قالاو تمرتيو مسكرنتيو كريستوس وانجيل ناي كريستوس مسكريو كالاي دما بعلو مسوعيت خينو كم بقع تحريدو نوا بقول እግዚአብሔር ተባይሉ አቀድሙ በትንቢት ተናገር ነይሩ حزر ما كم بقع حرد وسات ተዳለም ስለዘለው በቃ ነቶም ክርስቲያን አመንቲ ድህነት ኮይኑ ይተበግዕ ንሱ ናይ ህይወት ክህብዩ ድህነት ክህብዩ እቶም ዚ አመን ሰዓት ዝቀትልዎ ዘለው ግን
በቃ ክፉ አማውታ ንቀትሉ ለና ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ባዕሉ ክርስቶስ እዚ ድማ ታይዲ ቅዱስ ጴጥሮስ ታይዲ ዘሎ ሞተ ዘይመውት በባህሪው ሞት ዘይስማዓምዖ ክመውት ዘይኽእል አምላኽ ሞይቱ እዩ ኢሉ ቅዱስ ቄርሎስ ድማ ሞተ ዘይቀርቦ ህማመ ሞት በህላዊሁ ኣብ ህልውኑ ሞት ዘይስማዓምዖ ክመውት ቀርቦ ዘይኽእል ናብ ጥቁ ክመጽ ዘይኽእል ሞትስ በታ ዝለበሰ ስጋ ሞይቱ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ኣብ ቅዳሴ እንታይ ዲዝብል ለብሰ ስጋ ዘይማስን ወረሰዮ ዘይማስን ይብልሞ ተቀስፈ በኢቲ ስጋ ተቀስፈ ዘይትቀሰፍ አምላክ እታ ዝለበሳ ስጋ በስባሲት ፈራሲት ያ ሟቲት ያ ንሱ ምስተዋሃዳ ግን ከም ዘይትምስብስን ከም ዘይትመውትን ገበራ በታ ዝለበሳ ስጋ ድማ ክቅሰፍ ዘይግባ ክግረፍ ዘይግባ አምላክ ተገሪፉ ባዕሉ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5:10 ወሶበ እንዘ ጸሩ ንህነ ለእግዚአብሔር ተሳሃለነ በሞት ወልዱ ንሕና ለእግዚአብሔር ሕጊ ተመሐላሊፍና ባዕልና እቲ ኤኒሚቲ እቲ ጽልኢ ባዕልና ፈጢርና እንሃለና ባዕልና ጸላእቱን እግዚአብሔር እንሃለናስ ባዕልኹም ብደም ባዕልኹም ክፈሉ ወይበለናን በሞት ወልዱ እግዚአብሔር ተዓሪቁና በሞት ወዱ በክርስቶስ ስለዚህ ክርስቶስ ሞይቱ ክርስቶስ ተገሪፉ ክርስቶስ ኩሉ ዓይነት ካብ ኢየሩሳሌም ክሳብ ቀራንዮ ካብ ቀራንዮ ክሳብ መልእልተ መስቀል بقطري لعل عسرة عينت سقاي تقبلوا مويتو سلازي كريستوس مسكرنات بخلته منقد دريوا بقال تمرتون ساعه مود اسكع زخاله كاب يروساليم ناب سماريا ناب غليلا تاو غزي بصيحه اب كلن وام دهره بصحه جزيهو يبل اب حدن تاريخما وام دهره بصحه جزيهو تولد يبل وام دهره بصحه جزيهو تساقله يبل وام دهره بصحه جزيهو ارغه تا غزي امس بصحه توليدو غزي امس بصحه تساقيلو غزي امس بصحه مويتو غزي امس بصحه عريغو غزي امس بصحه تمليسو خمصيو غزي انحليو ناي غزي تفالسو خيغاطمه تمسكرنت وديوا كابزي توغسيو حزنت ممرحز وهاب زلو تزاز وهاب زلو وتكونني كتكونني اخم مسكر حز قلصيو مسكري كتكوني اخم نامل العالم كتكوني اخم انت ولتلك لت عينت مسكرنت تقالاوي تمرتي تقالاوي مسكرنت كتبو اخم بدحريو نعوز صابا زمص ነገር እንድሕር ሓልዩ ድማ ንድሕሪት ከይተንሳحው ከይትሕብኡ ከይትፈርሑ ከይትጭነቁ መስዋዕትነት ክፈሉ ኣነ ከፊለ እየ ታይዲ ዝብል ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ አርአያየ ወሃብኩክሙ ደኮነንዙ አርአያየ ወሃብኩክሙ ከመ ትግበሩ አንትሙኒ በከመ ገበርኩ ለክሙ አነ ንዓኻትኩም ክገብሮ ዘይግበአኒ መምህር እናሃለኹ እግዚአብሔር እናሃለኹ ፈጣር እናሃለኹ ንስኻትኩም ድማ ተማሃሩየ ፍጡራኔ እናሃለኹም ብትሕትና ኩሉ ከም ዝገበርክዎ ንስኻትኩም ድማ ገበሩ ታም ወዳታ ደስ ትብለኒ ቃል ላይ ይዛረ አቡኻ ዝሓጦ ጠጠር ወሓጥ ብሎ ሓደ ወለዲ ክርስቶስ ንዓት መስል አማን እብለክሙ አልወ ገብር ዘይ አቢ ምግዚኡ ወኢ ሐዋርያም ዘፈነው ንስኻትኩም ካባይ ተዓብዩ ልክ መገልገላይ ካብ ጎይቱ ከምዘይ ዓቢ ልክ ተላአኺ ካብ ለአኺኡ ከምዘይ ዓቢ አቡኻ ዝኾነ ትኾን መምህርካ ዝኾነ ትኾን አቦና ምን እዩ መምህርና ምን እዩ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ክርስቶስ በጽሐ መከጽዋቶ መከራት ሃልዩ ንስሓውን ተበጽሕ ይበጽሐካ ፍርሕ ዝበሃል ወዲ ክርስቶስ ይኻ ወዲ መን ዲኻ ወዲ እግዚአብሔር ኮ ይኻ ወዲ ክርስቶስ ይኻ ተሞለድ አቡኻ ዝሓጦ ጠጠርቱ ሕጥ በቃ ተዘይ ተረድኦ ናይ ዘመን ወጣት ድማ እማንስኻ ከምዚ ሓሊፍካዮ ክንዴ መከራስ ኣነ ድየዳ አይገብሮን ይብለ ንስኻትኩም ያ ቀደምያ ከምዚ ያ ነይሩ بفتنا زي تحلف هوت ما خميلا እንዴ
سوات أيديهم زولو ألمازن ورقن أنت مسؤول أنتولو تلوس ألماز بما يفتن يقولو حق أن يتخكل أن ألمازن نتون مرققات ورقن ما بحوي يفتن يقولو سلازي حوي يتبالع نتورق أجن ما ننتو تخلع خوات يقبرو ما يبلاش والكا نتا ألماز قنت ماي ألماز نتو بدن بمرققات يخون له سلازي بما يزي حلف ألماز نتو أبطرت أرياتو بحوز حلفه ورق الناتو بطرت أرياتو ورق سلازبلك تشكيم كاملين قرش حرك كيف كحت كيد يدخل ورق سلازبلك أي تهون كتفتش الله ماكينة كواس بدقي أتصابيقو بودي أنت هيوكا ناب جراج وسيدك كتمرمر أنت زي كيل كا وش طمعنات أبو ملو يوهن بحركونكا صبقة بدقريها صبقت رخيو ماكينة لك 10 مليون ركيبك حسكان تخيل كذا ماكينة بدحريو نعتل عليه العالم بدق خطري أكو صبوت يعني طلع عليه العلن تموتر زموته تجزعوا يبهال تفتشوا بعلم يامتخا أمرميركا كل معناته يفتشيو بدحريها طعيديو زي طعيد تمكنا عندنا ناي تمكنا يفلط طعيت تخينا طعيت تبهال حممت تخينا دما بزي من قدي حممتي أي بهال سلازي مكرا نكرستنا حدا نبي تكريستيان بقوله بإنجليزية يزاربه. Suffering is the defining characteristics of the church. سقاي مكرا مالتس نبي تكريستيان مالت مجلس يا أيوه مجلس من النتا أيوه مكرا سلزد الله يكون نايجدن سلزد الله يكون جنني أو تمكرا خبص حست سلفوا سوات اللو يوم نتحكي تقبلهم بتحكي نخنورو بتحكي نخطقمو صار خجبرو زجبوا مسوات النهلو زي جبرو سبات النيوية سلازي كريستوس زمام رحزيه تايديزل وناهو أنا في النواكمو كما أباقي ما يكلا تكلات وتأكبو إمساب أكويان اسمع يجبوكمو وستعي وادات ويك أسفكمو بمكرواتهم ويجبوكمو هاو مسافن تونا جست بأنتي أي دك كريستوس بمخانكم ناي كريستوس ملقتنيا طرح بمخانكم نمسكرنا زوصهم مخانهم فليطهم نجستات اليوم مسافنت اليوم بزح مكره خبصح لكم يوم بقى كمز بقيع ناب بخاريا اب ماخل بخاريا خمز العينت غيركم حسبوا بقى سلازي كم بقيع بخاريا انت لا تغوي كاي تغوي صلاي خمز الله بز مثال زي تناغيرم بقيع بلعي انت لا تبرر من كمرره من كبرره እንደም ይባል ሐቀን በቃ ከበረረ ይባል በቃ ጸላን ተሪአ በድሕሪኡ በቃ ደንበአ ከመ በርጊዳቱ ከምታቱ ጎያ ሕዝቡን ዝኽተላ ዘሎ ይመስላ ሙጉያ የላን እንተ ተመከራ ግን በኻሪያ ግን ክሉ እዮም ስለዚህ ከምዚ ገረ ዝለኸኩም ዘለኹም ካሉዎ ናይ ግድን ካሉዎ አንቀጸ ብፁዓን ነው ዝቆዩ ብፁዕ ዝበሃል ሰብስኪ ስኹይሎ ይኮነን أعوص وجزء خينو بزعبا كريستنا مزراب طرح يكونن بمكرا زحلفه سبي بصو زبال بصوان انتمو سو ويسددكمو ويزنغغكمو وينبو كل اكيل عليكمو انزي هسو بانتي اي نعاي مخنيات بمغبار دق كريستوس بمخانكم بزعبا كريستوس بممسكاركم ناب اداباي نوسدو ناب اسريت كاتوخم يم كغوايخم يم كساددكم يم بزح مكرا خبصحلكم يم اذ مكرا زي حليفكم انت خيركم مسغوناتكم مسخاتكم بصواتكم نسخاتكم تقلل انت امبولنت انت هايلو خلتك على تناغيرو حواريات مدريهم زلهم اغلغلوتكم ون امدريو ابز عالميا ابز عالم زي اخوينكم تهو غلغالوت بمكر هذا تعجب مخانو فلطو انا نابز عالم زي مسيز عالم زي بزح مكر بصح لا ايو بعالم كنت تشنف يترفكون اشنف ين عالم دي وبا عالم سهلوكم همامه تركبوا وباهيتو صنو اسمع أنا مويكو ولا علم أب عالم اسك عزها لهم مكرا خلوا يو وأنا جن بمكرا تشنيف كاس زي ما نمكرا سعر كاشنيف كاس كذا لك أنا ولنا بزع علم زي ما زي أملاخي خيلهم يقدفونن بزح مكرا بصيح مولي نتعلم جن شنيف يو كيدا كسع موت بصيح مولي كم تيهان سوله وأفكرهم ولا اللي هو لو استعلم ولا زلفوا أفكرهم زوله ولا زلفوا مالت كع مودعتها مالت يا مالت موت عندي أنا مودعتها
ክሳዕ ሞት ተብፅሐሞ ግን መቃብር ይሓዞን ሞት ኣሰሮን ማእሰረ ሞት በጢሱ ወፂኡ ተሲኡ እግዚአብሔር እዩ ኣሸኒፉ ኢና ዓለም ትመከራ ግን ኣሎ ንስኻትኩም ፍለጡ ጠቕልል እንተብል ተሎ ዘኢጾረ መስቀለ ሞቴ እይክል ይጸመደኒ በቃ መስቀል ማለት መከራ እዩ ስለዚህ መከራ ንክቅበል ድልው ዘይኮነ ሰብ መስካሪ እውን ክኸውን ይኽእል ሰማዒት ክኸውን ይኽእል እዚ ትምህርቲ እዚ እዩ ሐዋርያት ተዋሂቦ እዚ ትምህርቲ ብጀካ ይሁዳ ኩሎም ሐዋርያት ተግቢሮም ወሓሊፎም بتفطراوي موت زعلم تسنابي توا زبل قص نباب يترخون كافتم حواريات قاليو كسادو تقريصو يعقوب كسادو تقريصو مطمق ملكوت يوحنس كسادو تقريصو توماس قربات سغو تغفيفو حشوا مليوم كشكم وغيرهم بمسواعتነት مويتو استيفانوس بامنه تقطقيتو مويتو زوم كلته عبيت بوتات تحدى كوحس تبهاله تحدى دما ناي عالم برهاني خاص تبهاله مروص اخا كريستنا وشتي باخا نيو احزاب مدري ناي باولوس سماعتنت سب يروسالم طرح خمزه يكونت ابروم ون كم زخونت بمشتر غيرو بقنيا غيرو نغيرو تمسكرنات ناي قال مسكرنات كتبي خبرهم امود اتارمت مسواعتنت ون اخون يلو اب غبر حواريات معراف اسران سلستن قطر 11 ክርስቶስ ቅዱስ ጳውሎስ በፈሪሳውያንን በሰዱቃውያን ተኻሲሱ ናፍርድ ተቀርብ እንተሎ እና አብይ ጭንቂ ክመውተሎ ኢሎም ሰዓት ሞትን ሐለወም ዘለሉ ሰዓት ክርስቶስ ተገለጸሉ ይብልሞ እንታይ ይብል ተአመን በከመ ኮንከኒ ሰማዕቴ በኢየሩሳሌም ከማሁ ሐለወ ከትኩነኒ ሰማዕቴ በሮሚያ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማዕት ኮንካ ኣብ ኢየሩሳሌም ናሃለኻ ደብዲቦም ኻዮም መዓት ግርፋት በጽሕኩ አዩ بحصر زليلهم كاموت نحن مخايم فرحي كيو زصادو دو خان ختملت كتبل بزخانه بحير ختكدون تا مركب تسيرا اموتنا بحيوت ماخل ون كوين كايخا ازي كله بيروسالم كم زغاطمكا كله ابرمون كغاطمكا ايو تباهيلو تناغرو وي ክርስቶስ ተገልጾ خمس ተናገሮ ወንጌላዊ ሉቃስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 23 ቁጥሪ 11 بدم بغيرهم يرو تناغيرو ስለዚህ በሙሉ ሐዋርያት لما አንቲ بفولي ጴጥሮስ ወጳውሎስ ንብለለና አንበር በዞም ክልተ ከዋኽርቲ መራሕቲ በተለይ ቅዱስ ጴጥሮስ ፓትርያርክ ናይቶም ሐዋርያት መራሒ ናይቶም ሐዋርያት ኩሎም ተማ ሐዋርያት ጳጳሳት ሊቃነ ጳጳሳት እዮም ኩሎም በሰማዕትነት እዮም ቤተክርስቲያን ለም አንተ ናይ ክልቲኦም ነጽ ላይ ኮነትን ተخبر ኩሎም ሰማዕታት ያተخبر ሕዚ ዘላ ቤተክርስቲያን እንዲያ ናይቶም ናይ ጥንቲ አቦታት ሐዋርያት ዝኸፈልዎ ንመስክርነት ዝኸፈልዎ መስዋዕትነት ጥራሕ ይኮነትን እንገለላ ናይ ጥንቲ ትጽውዕ ክሳብ ዝሓዘ ሰዓት ተማለም ትግራይ ዝበጽሐ ክርስትናን እምነትን ህዝብ ትግራይ ንምጥፋእ ዓሊሞም ዝመጹ ሰባት ብዝፈጸምዎ በደል ዝመተ ሁሉ ሰማዕት ላ ቤተክርስቲያንና ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ወሲንዎ እዞም ተማለ ባሕር ክሻገሩ ክሳዶም ዝተቀንጠው ሁሉም እዚ ናይ ዚ አካል እዩ ሰማዕት እዩ ስለዚህ ለማ አንተ እንተንዝክር እንተለና ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ሰማዕትነት መዓልቲ እዩን ትንብል እንተለና እዞም ሐዋርያት በሙሉኦም ክልቲኦም በቀንድ ኮይኑ ካልኦቱን ሓዊስካ በሙሉኦም እቲ ናይ ቃላዊ ትምህርቱን በደንብ ህይወም ወዲኦም በዓሉ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዋሃበና ሓላፊነተይ ወለም ዘለም ከይበልኩን የማን ጸጋም ከይበልኩ ወዲ ሕዝ ዝተርፈን ናይ መወዳእታ እዩ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ክሳዱ ተቀንጢው መስዋዕት ኮይኑ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ከም ጎይታይ ከም ክርስቶስ ንላዕለይ ስቀልን ንታሕት ቁልቁል ክስቀልን ኢሉ ንቁልቁል ተሰቂሉ ክልቲኦም በኔሮን አፍሳሳን ሸሞንተን በአረማዊው ከሓዲው ስለዚህ መስዋዕትነት ቃል ክርስቶስ ተግቢሮም ደቅ ክርስቶስ መኻነ መመስከሮም ክርስትና እዞም ሐዋርያት ተላውያን ሐዋርያት ክሳብ ዛለም አንተ እዚያ በቀደም ሰዓብ በትውልድ ቅብል መስዋዕትነት እናኸፈሉ ዝመጹ ሁሉም መስዋዕትነት ብዝኸፈሉ ወይ ታክርስና ብዙ ይበጽሕ ዘላ መስዋዕትነት ደው ይብልን ሕዝቡን አለ ጽሐውን ክሊ እንድሕር ጽሐውን ክሊ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከህሉ እዩ ከም ክርስቲያን ዘመቦታት እንተንሐስብ እንተለና ክርስትና ከመይ ከም ዝተመስረተትን ክርስትና ድማ ጉዕዞ አንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ንድሕሪት መልስልና ክንፍትሽሞ ካብአቶም ትምህርት ወሲድና ከም ቅዱስ ጳውሎስ ዘለ በከማ አነ እትመሰሉ ለክርስቶስ ተመሰሉ ከይ በከማ አነ እትመሰሉ ለክርስቶስ አነ ለክርስቶስ በብዙ ነገር መስለዩ ዋላታ መስዋዕትነቱን መስለዩ
ንስኻትኩም ድማ እዛ ምኽሪ እዚኣ ንጢሞቴዎስ ይዝወዘሎ ንመላእ ይግንዘብ ዘሎ አንቱም መምህራን ዝኾንኩም ብምሎም ድማ ብድሕረይ ትመፁ ዘለኹም ሰባት ንዓይ ምሰሉ ኣነ ብሮም መስዋዕቲ ኮይነ ታ ክርስቶስ ዝሃበኒ መምርሒ ተቐቢለ ተግቢረ እየ መሲለ እየ ንክርስቶስ ብመስዋዕትነት ንስኻትኩም ድማ ብድሕረይና ትመፁ ሰባት ድማ ምሰሉ ኢሎም ሐዋርያት ብግልጽ ተናጊሮም እዮም ስለዚ ክንመሰል ኣለና እዚኣ ዓባይ ትምህርቶትኩም ትኽእሎም ወዳት ምዝካር ሓደ ነገር ኮይኑ ተናሃታቶም ህይወት ናይና ህይወት ጌርና ጽባሕ እንድሕር ጽባሕ ኣብ ዝበጽሑ ንክርስትና ሓደጋ ዝኾኑ ንህልውና ሓደጋ ዝኾኑ ብኸምዚ ብቆራጽነት ታ ክርስትና ክንሕሉ ከም ዝግበአና እዚ ብምግባሮም ኣይተገዱን መዓት ክብሪኦም ረኺቦም ወም ከመሰ አረይን ህማም ንእሪ ክብረ ምስሊሁ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ አብረመ ንክርስቶስ እንተመሲልና እትጽጽቡ ጥራሕ ይኮናን ካብ ክርስቶስ እንረክብ በመከራውን ክርስቶስ እንተመሲልናየስ በክብር ድማ ነው ንክርስቶስ እንመስለይና ስለዚህ መከራ ክብር ከም ዘምጸልናስ በዓሉ ቅዱስ ጳውሎስ ነጊሩና ወአንሰ ወጻይኩ ሰለጥኩ ወበጽሐኒ እድሜ ለአይርፎ ሰናይ ገድለ ተጋደልኩ በድሬን ፈጸምኩ ወሃይማኖቴን አቀብኩ እንከሰ ጽኑህ ሊተ አክሊለ ጽድቅ ዘያስየን እግዚአብሔር ይእተ ዕለተ መኮንነት ቅሉ አድሚኡ ልክዕት ናይ ቃል ትምህርቲ እቲ ምስክርነት በቃል ከመይ ከም ዝሃው ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ብስጋ ዝተኻፈለ መስዋዕትነት ድማ ከመይ ድልው ኮይኑ ንዝመፀ ሁሉ ከም ዝተጋፈጦ ይነግረና ኣሎ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብራእይ ሓንቲ ዓባይ ምኽረላ ወኩን መሃይምነ እስከ ለሞት ወእሁበከ አክሊለ ዘለ ህይወት ክርስትና ማለት ካብ ተወለድ ካለዓለት ብሽም ስላሴ ተጣሚዕካ ወዲ እግዚአብሔር ወዲ ስላሴ ካብ ተዋህልካ ለማዓልት ጀሚራ ከሳብ ዕለተ ሞትካስ እሙንክን ንእምነትካ ንቤተ ክርስቲያንካ እሙንክን ንመምህራንካ ንቦታትካ እሙንክን ጸገም እንተጋጥም እንተለኩ ኣይትጻረፍ ጻርፊ ኣብ ዓለም መፍትሒ ኮይኑ ይፈልጥን ክርስቶስ ንዝ ጻረፈካ ጽረፎ ይበለናን ኢትማኦ ለአኩይ በአኩይ ይዝበለና አላ ማኦ ለአኩይ በገቢረ ሰና ይዝበለ لما صفعك ملتحتك ميت انت كاليتا يزبلنا ميت انت كاليتا يزبلنا حزب بيت كريستيانا مسوعيت نمخان مسوعيتነት ንምخفال ምድላው ይትረፍሞ بعلنا تا بيت كريستيانس نهوخالنا بعرسنا تا بيت كريستيان كطف ندال ያለና አሚዲያ ዘለና ሰባት ምኹን ከሚዲያ ወፃ ዘለና ሰባት ዋ አቡኻ ኮቡኻ እዩ ናቴ ቦን ተሰኒፉ ጎረቤት ከይሰምዐ እየ ተማሚተ ክረም ዝገብሮ ክስተኻኸል ዝገብሮ አነ የዝዋረድ ማንንም አይዋረድን ነቦይን ተተጻሪፈ ነቦይ በዚህ አግባብ ክምልሰሉ እንተኸኢለ ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚያ ንስኻ ዘየኽበርካ ያዳሞ አብደጋ ዘለው ካብታ ቤተ ክርስቲያን ወፃ ዘለው ሰው አዳሞ በኸመይ ከፈሩልካ ሚዲያ ተረኺቡ ተባሂሉ ዶ ሓደ ሰብ ደሞዘይ ስለዝቆረጸ ሓደ ሰብ ስለጸረፈና ሓደ ሰብ بفتحي سلا زغوادل لي حدا سب ناي محدرا بدل سلا زبصحلي نازللكو ابيلها ميديا نعم توم ميديا دما افت 4 كيلو قدم نحلقس ناي بلينات لمعت تغيرهم تبحال تلو تغازيطا ابرومينا تبحال بوتا اخينا خفي لخن بتلوس تاي بحال تمسات غازيطاوس كامطا يسمونا على نببكتم يبلما باك منم يلوم منم يولن ناي بلينات لمعت تغيرس منم يولن يبل ታው ከበርት ጻርፈታት ህዝብ ዘናቁር አበይት ማውንታቱ እንተለው ድማ እንደ የዛሬው ይለያል ያዘው አላየሁም እንካባካ ይቀባበሉ አትምሰብ ከመይ ጻርፈ ዝፈትሑ ረሰብና ረኺብና ዘለና አትምሰብ ከመይ ናይ ሰይጣን ተግባርስ ዘሕጉሶ ፍስኽሶ ዝብል በቃ ስርሑ ጠንጢኑ አላ ስርሑ ገዲፉስ ሒዛላ ዝብል በቃ ሒዛላ ዝብልስ እንይ ብዙሕ ይራአሎ እዚ ድማ ትግራይና ይጥፋአሎ ፈተና ጸላላ ቤተ ክርስቲያንና ይጥፋአሎ መንበርና አዮ ቦታትና አዮም ፍትሕ ረጋገጽ እንደሊና ምሕደራና ሰናይ ከውን ምዕሩግ ከውን እንደሊና ባእሰጣፊኡ ምትሕልላይ ሓድነት ኩሉ እንደሊና እዚ ድማ ተጋድሎና በውሽጥ ንጎሮ ደወየ ነብል ይኩን ከንዘለው ተጋድሎና ስርዓት በዘለዎን በውሽጥ ይኹን አቦታትና ከምዚ ገረሚም ታክርስትናው ዝሕልየምዋ ዘለው ተጻሪፎም ይኮኑን ንዝቀተሎም እና ቀተሎ ንዝበደለ ሁሉ ናይ አይኮን እንዶ ናይ ውሽጥ ናይ ገጾም ናይ ደገሰውን ፍርድና እግዚአብሔር የምዙ ናይ ደገሰው ይለሙን ዘይኮነ ይዛረውን ዘይኮነ ይሰርሑን ክርስትና አይፈቅድን በቃ
እዚኣታ ናይ መወዳእታ ሎማዓንቲ ክንምሃረላ እንኽእል ኢለ ዝሓስብ ስለዚህ ወኩን መሃይምነስ ከለሞት ወሁወከ አክሊለ ዘለ ህይወት ተጋደል ሰናይ ገድለ በሃይማኖት ለተመጥኦ ህይወት ዘለዓለም ናይ ዘለዓለም ህይወት ምንታን ክትረክብ ክርስትና ማለት ምቀላስ ማለት ይሞ መከራ መቀባል ማለት ይሞ ነተም ቦታትና ንምሰል ንጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምሰል እምነትና ንዓቅብ እምነትና ዝሽርሽሩ ነገራት ብሙሉኦም ክስተኻኸሉ ዝከኣለና ሁሉ ክንገብር ይግበአና ስለዚህ እዚ ቃል እዚ ወትከውንኒ ሰማይት የዝብል ከም ተዓንቶ ዝወልክዎ በቀረባ ርሕቀት ንሃዋርያት ይኹን እምበር ኣብዚ ሕሳዕ ድማ ንዓና ዝንገረና ዘሎ ቃል እዩ ሕዝቡን ካብሎም ጀምቢና እስካዓታ እግዚአብሔር ዝፈቀደልና ዓድመ ሰማይት ናይ እግዚአብሔር ሰማይት ናይ ክርስቶስ ሰማይት ናይ ወንጌል ሰማይት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኮይና ብቃል ትምህርትን ከምኡውን ብዝመጽ መከራ ኮይና እታ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቦታትና ከም ተረከብና ያ ሁሉ ናብ ዝቀጽልወሉ ዶ ከነሸጋገር ኣለና ኢለ ዝሓስብ እዙይ ንክንገብር ሰብ ዓቅሚ የብሉን ሰብ ማለት ድኹም ፍጥረት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይሓይልና እግዚአብሔር ይዓቅምና ቤተ ክርስቲያን ይዓቅምና እግዚአብሔር ይሐግዘና ይርዳና ወስብሐት ለእግዚአብሔር